Good evening guys. Atong recipe for now, chicken adobo for dinner. Guys, nagbutang na ko og cooking oil. And next, i-add na to ang chicken marinated. With seasonings na ni siya guys. Og atong ukay-ukayon. Like mekos-mekos ba? Ukay-ukayon lang jud nato ni siya og sakto guys. Atong bali-balihon. And next, ibutang na to ang marinated sauce. And guys, nag-add lang ko ani og water. Ato lang ni siyang bali-balihon para maluto siya pag-ayo. Nawala ang engine. Guys, mag-add ko og sugar para musamot og kalami ang atong chicken adobo. Guys, naluto na ang atong chicken adobo and ready to serve na. Kato lang guys. Thanks for watching. Bye!